ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। षष्ठ अध्याय। परमात्मा तत्व। परमात्माଙ୍କ अस्तित्व एपरि जे आमे तांको इंद्रिय समूह द्वारा जानी परिबा नाही बा तांको विषय प्रकृत तथ्य अन्वेषण करी तांको ठीक भावरे चिन्हि परिबा नाही। से इंद्रियातीत। तेणु प्रथमे आत्मा विषयक ज्ञान जानिबा एकांत आवश्यक। आत्मा निश्चय बुद्धि परमात्मा को सहजरे अनुभव करि परिबो। गीतार मुख्य विषय है परमात्मा को यथार्थ परिचय प्रदान करिबा। परमात्मा सहित जोगयुक्त हेबा पई तांका विषय को गूढ़ तथा सबु जानिबा एकांत अपरिहार्य। अन्यथा मानव तांकर शरणागत होई परिबो नाही। जे परमात्मा को निजर मन और बुद्धि संपूर्ण समर्पण न करिछि सिए तांका प्रदर्शित मार्गरे परिचालित होई परिबो नाही। आत्मा और परमात्मा तत्व संपूर्ण बुझीगला परे मनरु समस्त संदेह दूर होई परिबो। तत्व जानिले तुटे भ्रांति। परमात्मा विषयक सत्य ज्ञान प्राप्त न हेबा पर्यंत तांको प्रत्यक्ष करी हुए नाही। प्रत्यक्ष अनुभव बिना ईश्वरीय मार्गरे परिचालित हेबा संभव नुहे। वेदादि शास्त्र पुराण मध्य परमात्माଙ୍କ विषय अर्थात तांकर नाम रूप गुण धाम कर्तव्य और अवतरणर समय विषय सठिक तथ्य देबाकू समर्थ होई नाही। तेणु गीतारे अर्जुन कहिछन्ति स्वयमेवात्मनात्मानं वेदत् त्वं पुरुषोत्तम। ही पुरुषोत्तम आपण ही आपण को जानती। आपण ही निजर परिचय एवं निजर दिव्य विभूति समूह को स्वयं कहबाकू योग्य। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मं विभूतयः। अनेक सिद्ध साधक मुनि ऋषि ज्ञानी पंडित मध्य ए विषय विभिन्न मत पोषण करती। कारण से माने केही परमात्मा का प्रकृत स्वरूप को जानती नहीं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। श्रीमद् भगवत गीता विषय रे अनेक टीकाकार भिन्न भिन्न मत पोषण करती। विशेषतः आत्मा और परमात्मा विषयक श्लोक गुड़िक उपरे विभिन्न टीकाकार गुरु परंपरारु प्राप्त दर्शन उपरे भित्ति करी निज निज मत को सुहाइला भली व्याख्या करिछन्ति। तेणु सेमानंक मध्यरे एक मतर अभाव परिलक्षित हुए। मानव जिते विद्वान हेले मध्य अल्पज्ञ। परमात्मा केवल सर्वज्ञ अर्थात से अतीत घटिथिबा वर्तमान जहाँ घटुछि और भविष्यत जहाँ घटिब से सब विषय जानती। किंतु तांको केही जानती नहीं। वेदा अहं समतीतानि वर्तमानानि चर्जुनं भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। परमात्मा को वास्तव स्वरूप रे केही न जानिथिबारु अधोपतित हुअन्ति। न तु मां अभिजानान्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। वर्तमान ये कथा विचारणीय जे परमात्मा केमिति किपरि निजर परिचय तथा ईश्वरीय ज्ञान देबा पाई ए धरा पृष्ठरे अवतरण करती। एहार उत्तर केवल परमात्मा का व्यतीत अन्य केही किपरि देई परिबे। कारण तांकु तो देवता बा दानव केही हेले जानती नहीं। नहि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। परमात्मा वर्तमान प्रजापिता ब्रह्मा का साकार शरीर माध्यम अवतरण करी निजस्व परिचय तथा प्रकृत गीता ज्ञान शुणाउथिले मध्य मूर्ख लोके समस्त प्राणींकर महान ईश्वर रूपक तांकर परम भाव को न जानी तांको साधारण मानव शरीरधारी मन करी अवज्ञा करुछन्ति। अवजानन्ति मां मूढां मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्जुन परि जो माने किछि किछि परमात्मा का संपर्क रे जानती सेमानक मनरे जिज्ञासा सृष्टि हेबा स्वाभाविक।
ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନି ହେବ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଜାଣି ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନକୁ ଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। କଥଂ ବିଦ୍ୟାମହଂ ଯୋଗୀଂ ତ୍ୱାଂ ସଦା ପରିଚିନ୍ତୟନ୍ କେଷୁ କେଷୁ च ଭାବେଷୁ ଚିନ୍ତୋऽସି ଭଗବନ୍। ପରମାତ୍ମା ବିନାଶଶୀଳ ପଞ୍ଚଭୂତ ନିର୍ମିତ ଶରୀର ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଜୀବାତ୍ମା ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଯସ୍ମାତ୍ କ୍ଷରମତୀତୋ ଅହଂ କ୍ଷରାଦପି ଚୋତ୍ତମଃ ଅତୋऽସ୍ମି ଲୋକେ ବେଦେ च ପ୍ରଥିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ। ଯେପରି କାହାକୁ ମହାତ୍ମା କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ସଦ୍ଗୁଣରେ ମହାନ, ସେହିପରି ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଜ୍ଞାନ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଥବା ପରମ ପୁରୁଷର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି। ପରମଂ ପୁରୁଷଂ ଦିବ୍ୟଂ ଜାତି ପାର୍ଥାନୁଚିନ୍ତୟନ୍। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଆତ୍ମା ଅନେକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅନାଦି, ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ନିତ୍ୟ। ପରମାତ୍ମା ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ୍, ସଦା ସର୍ବଦା ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଏକ, ଅନୁପମେୟ ଏବଂ ପରମ ଶ୍ଲାଘ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ପରିଣାମରେ ଅନନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଅଥଚ କାଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତାରେ କାଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେହକୁ ଅନ୍ତବନ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା ନିତ୍ୟସ୍ୟକ୍ତଃ ଶରୀରିଣଃ ଅନାଶୀନୋ ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ ତସ୍ମାଜ୍ଯୁଧ୍ୟସ୍ୟ ଭାରତ। ଏହିପରି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ କାଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନାଦି, ଅବିନାଶୀ ଅଥବା ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଅନାଦି ମଧ୍ୟାନ୍ତମନନ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟମ୍। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।